हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज पिंकी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଗର ଦିନ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ଆମର ବିଲେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଲରେ ବାହାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଲେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପାଖରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାମନାଥଙ୍କର। ମୋତେ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଗୀତଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣେଇଛି ନିଜେ ବି
ये रानू रहुची बिना पड़ो रान रही मजा है रानू भय लगी भय लगी नहीं जा मोर मोर पड़ेबू आओ कौन कॉल टे खाई आंतु फोन तो अच्छे देख बस रखी फोन देखुचा जो चाकरी कर बड़ सन दिया को दाउनु दिया को दे नाई सुंगाते जे सुंगानी एपटे देखो भोजी होची खाइबा को भक्त माने ये आम में बड़ा पापा कहते हैं घर पे ये नहीं रानी का झिया रास के नहीं डाक किलो रे चंडी चंडी डाक सुनी लानी आने डेक खाली बहुत बाडे तो माइने का चाबी ता धरि से गाड़ी चाबीटा चाबी सह धरि खाली हां हां हां
ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ଖାଲି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଦେବି ଏବେ ଖାଲି ଏମିତି କରିଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବି ମୋର ଲଗେଇବୁନି କିଛି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ କାଳେ ହଁ ହଁ ଚାଲ ସରିଲା କାମ। Evet. Ne diyorsun? Go namaskar. Go namaskar. गाधी पड़िया ब्रश करेगा बस फ्रेंड्स बुलाबुली करके आसिक पुणी घरे पहुँची गली टायर्ड ब्लॉग कर पारुनी एटेंड कर नमस्कार जय जगन्नाथ।